Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, saya Luki Amaturrahmani MPD, dosen tetap pada Prodi Pendidikan IPA di STKIP Modern Ngawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Bahasa Inggris. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas dengan kode mata kuliah MKWU 04. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan IPA semester 2 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan total pertemuan 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan materi, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi dasar dalam bahasa Inggris, penguasaan kosakata dan tata bahasa dasar, keterampilan membaca teks sederhana, menulis paragraf, serta berbicara melalui dialog, diskusi, dan presentasi singkat. Luaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu berkomunikasi sederhana dalam bahasa Inggris. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menyampaikan informasi sederhana melalui teks lisan dan tulisan menggunakan kosakata serta tata bahasa dasar. 3. Mahasiswa menghasilkan paragraf sederhana dan presentasi singkat bertema umum atau IPA. Adapun CPL mata kuliah ini adalah CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 seperti yang tertuang pada RPS. Sementara CPMK meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika akademik dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan kaidah bahasa Inggris serta menerapkannya untuk memahami dan mengomunikasikan informasi ilmiah dasar. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan menyajikan informasi ilmiah sederhana berbahasa Inggris secara logis dan sistematis. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dan tulisan pada tingkat pre-intermediate untuk berkomunikasi dalam konteks ilmiah, akademik, dan bidang IPA. Proses pembelajaran menekankan pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning melalui 3 komponen utama yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery, materi yang disampaikan melalui ceramah interaktif, kontekstual teaching and learning, dan exercises. Pada proses interaction, menekankan pada komunikasi 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, dan refleksi. Pada assessment, dilakukan melalui observasi sikap, tugas, penilaian kinerja UTS, dan juga UAS. Dengan rincian penilaian sebagai berikut, nilai sikap, partisipatif, dan kehadiran sebesar 15%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Referensi utama menggunakan buku Azhar Betty, Murphy, Jackson Richards, dan didukung dengan buku lainnya. Referensi pendukung menggunakan Digital Science Dictionary atau Designery yang merupakan produk pengembangan hasil penelitian saya dari hibah DPPM. Diharapkan dengan menggunakan Designery dapat membantu mahasiswa memahami kosakata IPA. Selain itu, jurnal, artikel relevan, dan online resources juga digunakan untuk mendukung pembelajaran. Berikut adalah tayangan video pembelajaran bahasa Inggris materi Simple Present Tense. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. How are you today? I am fine. Okay, yeah. Nice to meet
meet you again in this very special occasion. Ya, this is our fifth meeting ya. Jadi ini adalah pertemuan kelima kita. And in this meeting, as you can see in RPS, seperti yang teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah saya sampaikan, our material today is about simple present tense. Okay, simple present tense. Before we go to our materials, I would like you to check your attendance first. Please scan the card. Okay. So I can see from my account that everyone no one absent today ya. No one absent today, semuanya hadir. Thank you. Yeah. Okay. Without further ado, let's go to the simple present tense. Nah, before we talk about simple present tense, I would like to tell you about the learning objectives. Okay, first, students are able to identify the sentence pattern of the simple present tense, and then learning objective 2, students are able to distinguish the use of do or does and the correct forms of verb 1, verb s or es in the simple present tense. And then the third learning objective, students are able to identify the use of simple present tense in simple text. And the last, students are able to construct simple affirmative, negative, and interrogative sentences using the simple present tense. The last learning objective is students are able to construct simple affirmative, negative, and interrogative sentences using the simple present tense. Okay, I have 4 questions. I would like to ask you, what is the example? Could you give me an example of habits? Seperti apa sih habit? Okay, Dinda, please. Thank you. Dinda, please. What is the example of habit? I drink coffee every morning. Okay, gimana kira-kira teman-teman? I drink coffee every morning. Bisa ya? Ya, itu adalah habit kebiasaan. Biasanya kita ngopi setiap pagi. Okay. Nah, next, simple present tense. Let's talk about first fact. Seperti apa sih fakta itu? Gitu ya, fakta atau pembenaran umum. Plants need sunlight every day. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kebenaran fakta bahwa tumbuhan itu memerlukan sinar matahari setiap hari. Okay, and then number 2, the second, routine or regular habit. For example, students study science every Monday. And then the third, common or prohibition. Nah, jadi simple present tense itu juga digunakan ketika you are going to give a common or prohibition. Apa itu? Perintah atau larangan. For example, wear a lab coat. Jadi ketika teman-teman conduct an experiment in laboratory, maybe your lecturer would say wear a lab coat gitu ya. Jadi silahkan gunakan jas labnya. Nah, itu adalah salah satu contoh apa perintah. And then for the prohibition, kalau contoh dari larangan, don't taste the chemicals gitu ya. Jadi ketika teman-teman ada di lab sedang eksperimen, jangan sampai merasakan nyicipi gitu ya, nyicipi dari bahan-bahan kimia. Itu kan nggak boleh ya, karena bahaya. Masa iya bahan kimia mau dicicip kan nggak ya? Oke, nah seperti itu. If you are going to give a common or prohibition, you can use simple present tense. Okay. And then the last, fixed schedule. The example of fixed schedule, the laboratory opens at 8 p.m. Okay, so this is about simple present tense. Okay, this is about signal, and here we go. We are going to talk about the form atau rumusnya ya. Kalau ini bahasa, teman-teman akan lebih mudah mengenal rumusnya. Jadi how to form a simple present tense. Jadi gimana sih caranya kita membuat kalimat simple present tense? Nah, yang pertama, we are going to talk about affirmative form. Kita akan bicarakan terkait kalimat positif dulu. Nah, untuk kalimat positif
kerja yang digunakan itu adalah kata kerja yang pertama, verb one ya. Sebenarnya itu verb infinitif ya teman-teman, namun teman-teman lebih mengenalnya itu sebagai verb 1 gitu. Nah, berarti verb 1 itu yang tidak ada tambahan apapun kata dasarnya, maka tadi namanya verb infinitif seharusnya. Oke, it doesn't matter ya. Kemudian this is the example of the sentence. Subject I observe plants in the laboratory. We conduct simple experiments every week. Nah, he studies the human body. Nah, ini adalah menggunakan S or ES. And then she measures the temperature carefully. Water boils at 100 degrees Celsius. And the last, the heart pumps blood. Oke, coba teman-teman perhatikan. Oke, teman-teman sekarang perhatikan ini. Okay, you can see there are different kind of verb form ya. Ada beberapa bentuk verbnya yang berbeda. Coba teman-teman bisa perhatikan dulu. Perhatikan kira-kira ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kalimatnya kan apa saja berbeda. Any question for affirmative form? Excuse me. Okay. May I ask you, Mom? Yes, please. I think how can we determine whether to add? Okay, thank you Nafisa. Good questions. Class Nafisa asked me how to determine whether a verb use verb S or ES. Jadi gimana sih cara kita membedakan atau menentukan kapan sebuah kata itu menggunakan tambahan S atau ES. Nah, teman-teman bisa perhatikan if the subject I, we, gitu ya. Subjek I, we, and plural atau jamak itu tidak perlu ada penambahan S atau ES di belakangnya. So, after plural subject, plural itu jamak ya, and I, especially I itu nanti terhitung untuk tidak perlu menambahkan S. The verb is back to verb one, jadi bentuknya harus bentuk verb yang pertama. Nah, if you find subject singular, subjek singular atau tunggal, bentuknya apapun. Kalau di sini kan bentuknya ini pronoun. Ya, kita udah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa ada pronoun gitu kan. Pronoun, kalau pronoun ini kata ganti, kalau dia tunggal, nah maka verbnya itu harus ada tambahan S ataupun ES. Nah, pertanyaannya lagi tadi yang Bang Nafisa, gimana sih caranya kita bisa menentukan verbnya itu ada tambahan S atau ES-nya? Di sini, how to form verb S and ES, gitu ya. Okay, next, I'm going to give you exercise. Let's check together. This one. Yeah. There are 5 sentences. What you have to do is translate the following sentences into English. You can use dictionary to find the science vocabulary. Okay, first you have to translate these 5 sentences into English, and you can use the dictionary, scientific digital science dictionary, to help you to translate these Indonesian sentences into English. Ya. Jadi silakan teman-teman sekarang scan barcode agar bisa membuka kamusnya. Silakan di scan dulu. Nah, nanti biar kita lihat dulu sama-sama tampilannya apakah sudah siap atau belum. Silakan di scan barcode, please. Okay. You will see the dictionary this one. Okay, yang teman-teman ya, if you want to find the English word, you have to choose this one, Indonesian to English. Otherwise, if you want to find the Indonesian word, you can choose English to Indonesian. Okay, we back to the slide karena you have to translate into English. So, what you choose, apa yang dipilih berarti ya Indonesian to English. Ya, okay. Well, I'll give you 3 minutes enough. Ya, cukup ya 3 menit untuk menyelesaikan ini, hanya 5. Oke, silakan teman-teman ditranslate.
any difficulties, just feel free to ask me, right? I'll assist you. Ya, jadi kalau teman-teman ada kesulitan, ya apa bilang aja nanti akan saya bantu. Oke, have done? Sudah selesai? Sudah ya? Well, once you answer this exercise, okay, wow. Thank you. I will choose number one. Siapa ya? Number one, this one, and then number two, Naula ya, Naula, and number three, Ulfa, number four, Yuni, and the last, Marsha. Okay. Okay, thank you. Number three. Siapa tadi nomor tiga? Ya, Ulfa. Okay, number four, Yuni, yeah, please. Okay, the last, Masya. Oke, number one, tumbuhan membutuhkan serangan matahari. Plants with, ya betul ya, karena ini adalah ruler, maka ini adalah bentuk satu tanpa S atau BS. Oke, number two, the earth revolves, ya around the sun. Oke, the earth ini adalah singular ya, maka ini harus ada tambahan S gitu. Nah, oke, and then animals, ya animals plural, nih, oke, good. Number four, students conduct, ya students plural, conduct ini persatu tambah, oke, good. Ya, the last, the lecturer teaches, ya, oke. Lecturer is singular. Nah, teaches ya, ini teach ada teaches. Oke, thank you class. Negative form ya. Negative form, this one, if the subject I and plural, it should be followed by join plus verb. Jadi kalau subjeknya itu adalah I dan plural, maka yang digunakan adalah join ya. Jadi nggak boleh langsung I know eat fish. No, you have to add join, do plus not. Jadi I don't eat, don't boleh kedua. And also for the doesn't, if the subject singular, the negative form should followed by does not for one and object or noun. Subject this is the example of negative form in a sentence. Plants not grow without water. Boleh nanti kalau menuliskan do not, do pasti not ya, nggak boleh digabung ya. Tapi kalau mau digabung menggunakan dulu seperti ini. And then fish John di one line. Students John mix chemicals carelessly or doesn't. Nah, remember doesn't for subject singular or plural? Singular ya. And yeah, this is the last form of sentence that is the negative form.
positive and negative. The first sentence is subject for interrogative, do or does. Gitu ya, jadi berbeda ya. Kalau interrogative itu do or does-nya diberikan dulu, kemudian followed by subject, verb and also object, and ended with question mark. Ya, jadi ganti dengan tanda tanya. Sama aturannya, subject I dan plural menggunakan do, subject singular menggunakan does, followed by verb one ya. Ingat-ingat ya, pokoknya kalau ketemu dengan keluarganya do, does, maka verbnya kembali ke verb one. Jadi ini sudah masuk teks aturannya seperti itu. Okay, nah this is the example. Two plants in sunlight, two animals with oxygen, two students with chemicals chemistry. Does that at 100 degrees Celsius and so on. Okay. Well, we come to the group activity. I would like to divide you into a group. Yeah, the first line group 1, the second line group 2, and the last line group 3. Okay, jadi yang pertama baris pertama group 1, baris kedua group 2, baris ketiga dan group 3. Okay, what you have to do is find 3 simple present tense sentences yang ada di dalam kategori ini. Jadi kategori ini berisi science teks tentang IPA, kemudian nanti you have to find 3 sentences using simple present tense. Now please scan the barcode. Ya, silakan di scan dulu barcode-nya. Okay, have you done? Yeah. Well, I would like to ask you, each group has a representative member to present the result of the discussion, gitu ya. Jadi silakan nanti satu untuk menyampaikan present the result of discussion. Okay, maybe for group 1. Okay, group 1, please. So kalimat positifnya, like energy comes from the sun. The kalimat negatif, like energy doesn't come from the sun. Okay, doesn't come from the sun. Untuk kalimat interrogatifnya, does like energy come from the sun. Okay, ya, correct ya, betul ya. Thank you, group 1, you close. Okay, next group 2, what sentence have you found? Group 2, silakan. Untuk kalimat positif, chloroplast contain a green substance called chlorophyll. Untuk kalimat negatifnya, chloroplast don't contain a green substance called chlorophyll. Untuk interrogatifnya, do chloroplast contain a green substance called chlorophyll. Okay, alright, thank you. Okay, all the exercise are done, and we go to the next. I'll give you assignments. Yeah, this is group assignments. What you have to do is form a group of what tadi udah ya, grupnya udah dibentuk, and then choose one science topic from the list below. The first is the water cycle, photosynthesis, the human digestive system, the solar system, plants, parts, and food chains. So each group you have to choose one science topic, ya. Silakan choose satu. Jangan sama. Group 1 to group, this should be different topic, ya. And then you may use designing to find and understand the science vocabulary related to your topic. Okay, and make 5 to 8 simple present tense sentences to describe the topic. If you choose photosynthesis, you have to make 5 to 8 simple sentences to describe photosynthesis. And the last, at least you have to use 5 science-related vocabulary words from the dictionary. And last, please upload your group assignment to Evelyn within the next 2 days. Yeah, next 2 days. Yeah. If you have no questions, this is the end of our meeting. But before I close, I would like to, it's like a reflection, yeah? I would like to ask you the first
about the simple present tense today? What did you learn about simple present tense today? Mas Evan? Ya, Mas Evan? I learned simple present tense to talk about daily routine, habits, General truth? and scientific facts. Okay, scientific facts. Okay, class. I think enough for today. This is the end of the 5th meeting. I would say thank you so much for your coming, and I apologize for all my mistakes. See you on the next meeting, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, class. Thank you. Demikian rekaman kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada materi Simple Present Tense. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu Asesor dalam penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.